Assalamu alaikum barin gambe noro anna badi malo Hamsa Bayo from Yamina Sodokoy be mo be kontonne toni kontona nadala pour ka dia mu yalon ko abe keri na banko kan amanke commune na taka dia politiko la so ba janne meduna dia mo kono be gambe no be kontonne toni kontona mo be wato mun dani mina nyim video la mo lebe tay mo mun do wolbe kala be dia mala ko mun nante Hamsa wolbe kala gambe la kodi amanke comme Adam Baro man lafta la bot hadama de hadama ni la man sa jabi da kan nyamindo yerade sur la kafa bari ya karto fa wala pour kam ma koy banko kan ninka banko tobodo because Adam Baro nde lafte nyinen kala ko Baro bugul lendem e ko Baro man lafi dibe ko wala ila kumo ya yemum fa sur account Baro bugul lendem na leer so lero nyin nde lafta lero nyin Canada dula kilindo bar lero nyin ase Gambia diwni bema Canada Adam Baro dor na la family la waranto ana nakimol mulyale babala sa ni ajibe Gambia taxi kono mol man hanije fitiro na tambira mol mo ga hanyi bandiya siata joron siata mo fata na vidi dol na fajel kabirin 2020 fokana bla 2021 momum fata Gambia asia batale jama bije dol fa murolla dol fata mol fon me fanya long so ni na da jibe yalo mol man kuke no understand ye tonya mol be fa kanne because me jumale blame nola wolo mansati mu yalon wolon Adam Baro blemo bebita Adam Baro ka munana blemo bebita teleka Adam Baro be kuma kiline fole ne ko be moni e ko manin kol ko ne ko be nyaako ne jibela e mu ka ko busuno Adam Baro ma fo yeke dictator but Adam Baro luwale bebulu telon banku tioti bi ne ko damindo jelam ne ko mu ye stop lale fana tar ye luwati nya bad ne man luwati nya ye ko kunnat mu yalon ko luwala silolo abe stop la Gambia banko kon ya sembo sodol bi Gambia banko kan ala ta kola mo la sembete de kan barin ala banko nyin karfete lam bot ni mo fal mul bi ka ke hallum killing ndene ma moy adu mol ka fole ndene ma moy ye findi yena ya ko diam ye findi ye serious decision otaje mu yalon ko Gambia na mu ye mo fa mu yalon ka manke tawoti e a manke comme a manke taw baliyati mari man taw maybe moto be borka wala keda accident or something like that akeda accident mo bialon accident what is okay, one can understand but momo e muro bondi ye mo fa ya sorom sorry ye muro bondi ye mo so ya wultale ye muro bondi ye mo so warando mo bida kan dulato al dunta kan liya attaque ne muta be sambara luwa nyaati na du luwa mulleke be ibala le kan dunia be bala gram da Gambia be bala kam ko kara be nyene kala bunjawda sio warando kara e molo fa luwa jelo ko mi nyene nyanta la ka ya la ka du ne bala la kam akana ke dulat mu yalon ko dorne balo nana la moldo ya itandi Gambia be ko kare molo fa e be nyele la kan ni dara bolon kono molbe silaring ni nata kombo molbe silaring sayin fon mo na de ki fon atata meta ki jolo ka fara dinde na tata school ra nyanda ka ji wato mun na man ji wato fon no si da ki jolo ka fara amman ko fo fenna fo banko la al halo bita nyamindo Adam Baro ndebe kuma keline fole ne te ko te diamula because yamera ne diamuta mulbe nyum kuriyala ite wala carte ke so sodla but fine ne te ko dulala mera alon ko mol mulyala e Gambia kanu ye Gambia sula wol mo wili le bije wol tela carte o dilela because monon problème odi mumbe keri mbenya bala le banko kan Adam Baro hani maje bari ka moyle adu aske ka news la moyle bari mansal moda keda nyonya news ka dol la moyle pour isalo mumbe tama ke la banko kan fo mol mulbe bala bang wolle ke mislead bang fo ila advisor sol bang fo mol mulyalon ko ten wolle be do ko la mumbe banda foka fake one all fote bang ani mumbe caring maybe wol tekilinda sketel ka mum fote banta kwoto ani mumbe keri la banko ka tekilinda Adam Baro momo man nyum fa be ne kan Adam Baro momo ye kanu aba fale ne ko mumbe banko kan step taje Adam Baro la sijorti itele se sembenti ya no sijorti sembenti ya polisol sabis manol sembenti ya ye wuli patrol ke no banko kan ko nyanda ka ke nyamindo ban nang sabis manul fon ka fo ital mandar haniring sabis manul e mulu attack fo janalon place like sanyang namma mistake nyamara sanyang no namma mistake ye sabis manul mul attack yoto ye munke wala mo be o jele sanan sabis manul fon man safe daminde ka wuli call attack sandel civilianul mul yalum benna sol kono fendembulu na bundal man kati sandel be kala nyaadile ni na ta jibe Gambia a problemo siata ibe luwale normala yoko ko lon laje namu ye nyinke be nyine kele la
basta, finito, punto. Otore bole kala ni mo fa ye fa na tere mo fa mu yala nin luwa mantai ye fa warando ye mari soron fo siyo da ni o muta molbe silalal nallun taw nata mu yala mangi banku diunda timbali ak banku kal muta le luwa jawla kan e baji la forena dol mul nata takela bar sai nyun kuriya mum bebe kering imu kete mo ebe diamula itata fenti la ka fenti society nyati lona ka itande ko to ato yanyi mun kete la mbaro fale amandi yanyi na banko kan warando sai mbe stepo la jele kabiri mo fa start wadu kutolo adam baro ite nyanta wulla nyun ko la ya stop kabiro force wadu kabiro force wadu le ite nyanta nyun ko stop la niya stop nu ye mol silandi munya luwa nyanta kala nyamde yaka nya ma fay luwa chapi bud ba luwa mun fo la kuta lew le kam very seriously ibaji la modol te suman nala bar say a jakalo war gambia mo bebe silari baluwo be kole yari criminalul be kole yari taxi manul fon sa han taxi man kendo mo fon be silala ye taxi manul fele yela do ko kole andi bulu say taxi man kendo mo libe ye nyin taxi man kurun ka baro munke say mol fele ndi silata han taxi man kendo nena benda siloka ibe silala ka duwala moto kon han mo kendo suro ya jamina kan dulato ise borna lala because mol be silata say nene mo la hada dulata han mu yala data kuriya kuto nena kana be ikijo ke far mol katara suwol kono ni rada do ko fone mo ka comfortable la dindon be suwo kon mol ne deun findi de fe suwo kon jani kamurne mo ka comfortable ostata gambe wad jumal mo be silare banko kan mol ba fala adam baro mo ka diam adute fonko baro bugul lendem na tare man la fi lendem le man la fi dibola woto dibo mo be gambe ko bondi je adam baro be stepolo tale be la kato down kala e be mama na le be mol le yengal la ba ni mol tuy fambulu teng ite a mere nyimbe da febolal adam baro nyimbe abe damage kande mun la mol fata bala feron kan gambia banku kan kesa mambo je wala molu ne meke ko wolta karto file because ibaje lan de lammo fata le kuma noje man saman kuta man je so wudira diala wala mole ne te amire lanyin de o mol be kan la wala jama bije be boke to le de amad jida fa fala diamo kono da ako kunu yela mom mumbe no manim bi e mange kelenda dum momo mantari nene kan aka to nyala foyde because momo la mulka du nyin nambaro kono mari nyol ka bori lale because mune ka fa le man sam mantara la do ko ke kan fo mol mulbe bala mumbe bande ka mum foy bandane mumbe kering ete kelinde bar hanatare wol ka e mislead le ka kumol fo mu yala woto toñade bar ite fon ya lonno ko mumbe kering gambia banko kan adam baro e gambia non la problème o lonne kade wudo da gambia le menta gambia le adam baro nyimmol le sacrifice takki ya jambe kele kede sindi so ne do dunda buju bajo ni mbajanka lokono imanya na nyina la nyimmol la yimul yalon ko wolle ni wolete gambia molo adam baro ite nyanda trele la yela lebul beske ka mol happini ka banko dun niwo tankandi because mansa hanye mon kule ke banko kan nan criminal ko si ada banko kan mansa banko dunu man kontane banko kan han sayte mansa la doko mol mo ko bari nam mol ka fa hana tarite silol le doku ye loptano le lo ye mulleke mol mo ka konta adu te dum mantar wol ke kan to je be silol dol doku kan because loptano do mol mul fanal be fa kanje abisa adam baro ko problème o be da fon konda si abadal because every day ka mol le moy be jalela bandila miroto mol be nakiri bala ne ye kano ile kano dandu ye dandu la kala de because ne ye kano wallahi be sila le ko adam baro banko bita kan nyamita man febo no press control bi ka fon sande nyim pressola sa me ita nyininga ya tari ya kafu sime de bodo sa ni ajibe kemena na bolo bayne kan naman si awoti nu gambia fo arol si ada fanka mati sa non kul ka kaf la la nyama man sal man step out al man ku kewdo yamara fuare al sor yam fuare wolbe ku keno la ebe ma ko la ala kan kila ka yemma ko e banku diul niyo kantandi e baaje le lafta mun na mol buli so no bar na mol be silarim banko kam moma hani mo be ka fa gambia on gambia sa wodor na ka fo gambia ne sita til clean til fula internet ka kule je mu yala te kontan adam baro ma si boketat e sungude non faaja mamme onin kewbe fata nyora nte labolon kono mol fata je kombo dun data o fala ndoke fana fele da fata mamme fo jiyo kono lon fo min dolon huno je mbo folo ma hantami folo in sunkudo fane fele sabido kan ani masibo mun gada sanya isa kondi ta banna ye mol mun fa joko fo mun nuwo finde isa kondi ta banna mo fa mun gada siara
Adam Barrow mol nyafeta mol ma ko ye banko ye loi lo ma fo fo loi ko bare loi lo banko kam mu yalon ko dal momo ya ke rek ala punishment no soto ikana loi tinya ikana landa tambi mola bar momo yalon kay loi tinya banko la loi tinya rek kulul kolon la kan dunia be aje ni oke ni manya mu be kera be talala sabis manol ye sementiya ye polisol sementiya sabis manol gambe sementiya ye mako motol ni baka solte sula damu ne ye patrol ye la do ko keno nan sabis manol ka patrol efeta la sam ye patrol munge suda kilo ye mojol le mota e mako ye sula damu na motol ni ku ko tawn ye sementiya fon la sabis manol Adam Barrow e bo le sementiya la ibe sementiya la ye mako ye lo banko sabis manol na wol lo kunda rek banko bitano ba na wol fon man hani banko tinano gambe be damindo abe di bol kono e ko gambe bugul lendem bar gambe bi kan lendem la kono ndebe dan Adam Barrow tonya man sala muta ala lay kije mute bondino la jeni la wato man siya ko yadamu yadi yadamu ye ala e suman jelala bari tama fa ala en mansade ala lay tomba e mansade bara lonko ala mu ye tomba e mansade la kera lu abe konde bola de yela banku de ye mara nyaadi le abe konde bola de ako yomal kiyama lum man dunya mara mansoli bebe ko man lad ke konti bo wolum man sa yabe ko yalene itani nyum mansol be biabe diar na bar wola be ko yalal ben so akete nyawnya banko wortale hani man ko be keno batila kato downke mo fanin criminal ko anim baluwo way sona Gambia banko kam tebe dan na wala ala barka baake mbaden kambe lolo annal badi malon hamsa bayo wall of Gambia